We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang mga dagkong balita karong Lunes. 5 kalangyaw samdan human maaksidente ang gisakyan nga banana boat. Pawn shop sa Tacloban City gitulis usa na angol. Kalabera nakaplagan sa kasagbutan sa Argao, Cebu. Ug istorya sa 79 anyos nga shell carver atong ibida. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Maayong hapon, kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Ang bugtong kasaligan, kasandigan o kadangpan sa mga Bisaya nga maghatod sa labing dako ug mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas ug live dinhi sa GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Ako si Alan Domingo. 5 ka mga Korean nationals na dangat sa Tambalanan human malamba ang ilang giluwanang banana boat sa mga dagkong bato sa Bakhawang Habig sa Barangay Agos, Lapu-Lapu City kagahapon sa hapon. Tiluan meron din na adunay live update. Exclusive kabahin ini. May. Lanluwas ra hinuon sa makuyaw nga kahimtang ang tanang 5 ka mga Korean nationals diin tulo niini mga bata. Gani nakagawas na sila sa Tambalanan. Naabdan sa RTV Balitang Bisdak ang mga trabahante sa usa ka diving resort nga nag-ayom-ayom sa nabuslot nga banana boat. Kini ang giluwanan sa 5 ka mga Korean nationals, tulo niini mga bata nga nanag-edad og 6 anyos, 9 anyos ug 10 anyos, ug 2 ka mga hamtong nga pulos mga lalaki nga nanag-edad og 44 anyos ug 63 anyos. Apan wa motugot ang management sa maong dive resort nga ma-interview ang nagmaneho sa jet ski nga mo'y miguyod sa banana boat. Apan sa off-cam interview, gipasabot sa operator sa banana boat nga nasettle na nila ang hitabo. Base sa investigasyon sa Lapu-Lapu City Police, sakop sa usa ka pamilya ang mga langyang biktima. Ug kay buot nilang makasinati og extreme water sports, miabang sila og banana boat sa usa ka diving resort sa Maribago. Apan pag-abot nila sa Barangay Agos, kalit lang silang nakasinati og kusog nga hapak sa hangin ug bawd nga misangpot sa pagkalamba sa banana boat sa dakong bato sa bakawan sa dapit. Nahiagom og mga bukol sa agtang ang 2 ka mga minor de edad, samtang ang usa ka minor de edad ug ang 63 anyos nga Korean national nahiagom og mga bunog sa lawas. Ang 44 anyos nga Korean national gikatahong nahiagom og samad siyang tuong bukton ug buot magpahiling sa laing pribadong tambalanan. Mato ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, nga mitugan mismo ang driver sa jet ski nga pag-abot nila sa Barangay Agos, nabantayan na niyang daan nga daw mupadpad paingon sa kabatuan ang banana boat. Nasa siguro ni lapses ang operator sa jet ski kay wa siya maglingi nga di sa to niya gipugos og lamba kay ni kuha naman ang banana boat diri naman sa daol sa baybay nga in kaso iyang malambam gina siya iya tagi secure daan nga dili sa kabatuan malamba ang kuan katong banana boat. Gidasunan usab kini sa commander sa Coast Guard Cordova Substation kinsa adunay jurisdiksyon sa dapit nga tungod kay walay giluwatang gale warning ang Pag-asa dinhi sa Central Visayas kagahapon, wala sila gidid-ang makalawig nga mga sakayan lakip na ang mga water sports. Apan lagi kay usaman ka extreme water sports ang banana boat, may mga higayon nga mahugayod ang mga sakay niini. Obserbahan gyud namo sa tanan sige na mo tanaw na ng speed boat pag kinay mo buhis ka banana boat. Digyo namin tabog walay di mahulog ng mga sakayan naman kay ila man nagkalitaglik ko. Samtang gipasabot usab sa Pag-asa Visayas nga bisan kun atuan na habig sa Luzon ang bagyong Aghon, na sinati gihapon sa Subo kagahapon ang kasarangan nga pagbawd nga delikado alang sa mga gagmayng sakayan. Kahit na ang bagyo sa layo naa na sa Luzon, gihatak gihapon ng southwesterly wind flow which is affected ang Western Visayas, usahay na kalit-kalit sad na hangin na southwesterly
na wind flow makaabot diri sa Central part of Visayas, that is one of the factor. Lan na sayra nato nga bisan ko nakagawas na sa tambalanan ang naasoy mga Korean nationals apan karong adlaw midangop sila og laing hospital aron magpahiling. Samtang gipasabot usab sa Lapu-Lapu City Police Office nga bisan kun initially nagkasettle na ang mga langyawng guest ug ang operator sa banana boat apan mamahimog gihapong makaduso og reklamo ang mga langyaw. Lan? Okay lang, salamat, Luan Merondina. Problema sa distribution sa tubig sa Bukirang Barangay sa Cebu City ang masolusyonan na pumanatagi sa kamahanan sa dakbayan ang MCWD ug excavation permit. Ang detalye sa report ni Femari Dumabo. Ganihang buntag atubangan sa kadagkuan sa Metro Cebu Water District kon MCWD. Gipirmahan ni Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia ang 5 ka excavation permit. Marso pa sa miaging tuig mi-apply ang MCWD og excavation permit sa City Hall aron makalubong unta og bag-ong mga tubo sa tubig. Ang mga tubo sa tubig matud pa mauuntay sulbad sa kawalay tubig sa Bukirang Barangay sa dakbayan sa Sugbo. Ug kun magamit na kini human ang unom ngadto sa 8 ka buwan, giingong 5,000 ka mga household ang makabenepisyo sa proyekto. A year and 2 months wa pa ma-aksyonan. So I immediately instructed our city administrator to get all of those permits. Because para kanato essential kayo ang tubig para sa atong mga kaigsunan, labi na sa panahon karon nga we are in El Nino. Starting from 6 months to 8 months. So by December na anay musukod og gagas sa mga kabukiran. Pilay target nato nga areas na pwedeng as of the moment 5 katong 5 nga na-mention no Guba, katong Kabinokot. Yeah. Tanan gyud Mountain Barangays in Cebu City. Samtang gipibaw ni Attorney Jose Daluz III, chairman sa MCWD, nga dili paigo pa ang tubig uwan nga nasinati sa niaging mga adlaw aron madugangan ang 60,000 cubic meters nga kakuwangan sa supply sa tubig matag adlaw. Sugod pa malang ang uwan, no? Ang atong underground uhaw pa kayos tanan, no? So I hope nga magpadayon ang atong ulan, karon mapunan ang atong mga impounding area so that we can produce more water. Obanik Cleofer Lumayag, Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Association of Barangay Council sa Mantawi City anda moabag aron masolusyonan kining suliran sa barangay Umapad diin pipila ka mga buwan nang wala maswiluhi ang mga trabahante. Panginaot nilang masolusyonan na kini. Ang report ni Nico Serino. Nakaabot na sa Association of Barangay Councils kun ABC ang sitwasyon sa Barangay Umapad. 5 ka buwan na nga walay sweldo-sweldo, maong problemado kining moabot sa 80 ka mga trabahante. Matud sa kapitan, hinungdan niini ang wala pagkapasar sa konseho sa annual budget, maong reenacted o 2023 budget ang gibasihan. Sa pagpanweldo, dunay mga requirements nga gipangayo ang mayoriya sa konseho. Nasubo ang Liga ng mga Barangay President sa nahitabo ug sa epekto niini sa serbisyo. Nang hinaot siya nga magkahiusa ang konseho. For the 6 nga mapalapdan lang pagserbisyo sa barangay, ilan ang bayaran sa mga sweldo sa mga tao siguro. Sa mga pagserbisyo sa mga tao, sweldo, ilan na kabuan. Gipasalig hinuon sa ABC ang pag-abag sa syudad sa panginahanglanon sa Umapad. Sama sa mga kagamitan o ubang mga ekipo aron ilang magamit sa padayong pagtanyag og serbisyo. Kami willing may mutabang sa part sa ABC, no, kay ato lang makaubat ang city mo na ni kuan sa gasolina sa mga kanan. Samtang sa text message nga gipadala sa GMA Regional TV, gipasabot sa first councilor o chairperson sa Committee on Appropriations, gikinahanglan nga masubay sa legal nga pamaagi ang ilang mga lakang. Nagsumikad kuno ang issue sa giingong irregular nga appointment sa mga trabahante ug sa kalangay sa compliance sa mga requirements. Andam silang mupasabot sa proper forum sa dugang komento sa issue. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Mabot sa 475 kapamilya sa Eastern Visayas ang apektado sa pagkusog-kusog sa bagyong Aghon niadtong weekend.
Ang detalye sa report ni Femari Dumabong. 14 ka mga balay sa barangay Kaburihan sa lungsod sa Lavizares sa Northern Samar nagusbat. Human maigo sa buhawi sa dihang unang milandfall si Bagyong Aghon sa Eastern Visayas pasado alas 2 niadtong Sabado. Upat sa maong mga balay ang totally damaged, samtang napuusab ang partially damaged. Lakip sa naguba ang covered court sa maong barangay. Matod sa Lavizares MDRRMO nga natugaw sa ilang pagkatug ang mga residente tungod sa kusog nga awan ug kusog nga pagkusok-kusok sa hangin nga gibanabanang milanat og kapin sa napo ka minutos. Gipalid ang mga atop sa pipila ka mga padimay. 14 ka pamilya ug 53 ka individual ang apektado nga kasamtangang mipahilo na sa ilang mga kabanay. Gibanabanang mo kantidad sa 200,000 pesos ang gibiling danyos. Natabangan na sa lungsod ang mga biktima sa katalagman. Immediately naman po nag-conduct po agad yung MSWD ng survey po para dun sa mga affected families. Then mag-distribute po kami ng mga food packs para dun sa mga totally affected, then partially affected po. Hopefully yung mga kailanganin po ng mga materials para sa repairs ng ilang mga bahay po is ma-distribute po agad as soon as possible. Yun po yung target po ni Mayor. Samtang mula pa sa hawak sa mga mulupyo sa pipila ka barangay sa lungsod sa Lorente sa Eastern Samar ang nasinating pagbaha. Nagsugod ang baha alas 3 Sabado sa kadlawon hangtod alas 7:30 sa buntag. Mihubas ang baha pagka alas 8 sa buntag. Nagtuo si Irma Globio, uploader sa video, nga nag-abot ang tubig sa sapa ug sa dagat nga mo'y hinungdan sa pagbaha. Pero nung gabi, as in malakas talaga yung ulan, tas may hangin. Kaya ganun. Tapos biglang bumaha. Naano nga namin kasi sobrang init, tapos biglang bumaha. Natala sa Office of the Civil Defense sa Region 8 ang 475 ka pamilya o 2,026 ka individual gikan sa 8 ka mga barangay sa Eastern Samar, Samar ug Northern Samar nga apektado sa Bagyong Aghon. 6 ka barangay ang gibahaan, 1 ka barangay ang nakasugat og minor landslide ug laing barangay ang naigo sa buhawi. Adunay 2,755 ka mga stranded passengers sa mga pantalan ang natala sa OCD-8 sugod ni adtong Biyernes hangtod sa Sabado. Wala ray natalang nakalas sa Bagyong Aghon. Ubanik Leofer Lumayag ug Clans Gabutin, Femari Dumabok. Balitang Bisdak. At tangi! Duha ka lalaking nasakpang nagawa sa junk shop sa Talisay City. Nasikop! Hanip buhay ng istorya sa 79 anyos sa Shell Carver ato ibida sa pagbalik sa Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Nagpadayon ang Hot Pursuit Operation Pantok sa 4 malalaking gitumbok nga nakapusil sa 68 anyos nga babae human sa ilang pagpanulis sa usa ka pawn shop sa Barangay 14 sa Tacloban City. Alas 12:30 sa miaging Biyernes sa Udto, matod ni Police Lieutenant Colonel Edwin Kanyamaki, Information Officer sa Tacloban City Police Station, nga busy sa pagatiman ng mga staff sa pawn shop sa ilang customer niyahang misulod ang duha ka malalaki nga mideklarar og tulis. Samtang lain pang duha nilahos sa istante nga gibutangan sa mga alahas og mikuha nini. Apan dihang nakabantay ang tag-iya sa pawn shop gipabutan ang mga suspitsadong nakapakgang sa tinguha sa mga suspek sa pagtulis sa pawn shop. Mipalos sa pagpabuto ang mga suspek nga misangpot sa sinukliay sa bala nga nakaaghat sa mga suspek sa pag-ikyas. Apan sa ilang pag-ikyas na atong sa pag-agi sa 68 anyos nga biktima at tubangan sa pawn shop kagingong aksidenteng naigo siyang batiis. Padayon pa ang gipangita sa masakop sa Tacloban City Police ang mga suspek samtang luwas na usab na nagpaalin sa tambalanan ang biktima. Nagkaroon na ng exchange of fire. At para yung intention nila is para tumakas na agad. Yun na, nagka-process, yun na ang nangyari. Natamaan. Naman. Kasi pagtakas nila,
Actually, yung bystander may impormasyon na habang tumatakas, parang yung lock arm daw ng isa nahulog. Yung parang tinitingnan din namin, possibility baka yun ang nakatama dun sa kuwan. Sa 68 years old. Pero mas maganda siguro kung makuha yung shrapnels para makita talaga. Mga kapuso, bisan atuan na sa Luzon ang bagyong Aghon apan makasinati gihapon ang Central Visayas ug mga localized thunderstorms bugna sa hangin gikan sa Bagatang Kasadpan. Apan di gihapon ang ayang mo kumpiyansa tungod kay gipanglantawang taas ang heat index nga masinati sa Sugbo ug subang bahin sa Central Visayas. Kagahapon adlaw natala Sugbo ang 42 degrees Celsius nga heat index nga naa sa danger category. Samtang adlaw gipanglantawan nga masinati Sugbo ang 41 degrees Celsius nga heat index nga nagihapon sa danger level. Because of taas ng moisture content, kini nakita nato na possibly taas ang heat index. Dulan sa usa ka libo ka mga pasahero ang na-stranded dihang gipaubos sa Northern Cebu ug ang Eastern Visayas sa Signal No. 1 sa miaging Sabado. Hinoon gitugutan nga makabalik nga makabiyahe ang mga barko Sabado sa hapon. Ano ang report ni Femari Dumabo? Sabado kadlawon pa lang gitak-open na ang gate sa Pier 1 paingon sa Terminal 1 human gipaubos ang Eastern Visayas ug ang pipila ka lungsod sa Northern Cebu sa Signal No. 1. Sa plaza sa Danao City, nagtapok ang mga pasahero nga na-stranded ug musakay unta sa barko sa Danao Port paingon sa isla sa Camotes. Linaw ang kadagatan sa dakbayan sa Danao ug aduna pa gani mga nanagat. Apan gididaan gihapon sa Coast Guard nga makalawig ang mga barko tungod kay ang direksyon niini gipaubos man sa Storm Signal No. 1. Samtang sa San Remigio Sports Complex gipahiluna ang kapin 500 ka mga pasahero nga molawig unta paingon sa Bantayan Island ug sa Masbate nga na-stranded sa Agnaya Port. Gihatagan hinuon sila si LG og banig og pack meals. Bakasyon lang. Kaya naman may cousin dito sa island. Sa among bisitahon. Ilang adlaw ta mo dito? 3 days. Karon ta ka weekend. Kunya sa may plano padayon pa mo bakasyon? Ambot ani. Kung dili gani mo uli na lang migbalik. Kawayan Masbate po. Sa siyudad pa sa Mandawi. Dapat uli na tami, na stranded lagi kay tungod sa bagyo. O di ami karon dre, pasalamat po mi nga gikubiran po mig mayor nga gipa-abute mi diri sa ilahang Cabin Court. Lakip sa natanggong ang mga cargo truck nga galinya daplin sa karsada nga naghuwat nga tugutang makasud sa Agnaya Port. Hinon gituguta makabiyay ang mga barko pagkahapon sa Sabado human libkasa sa pag-asa ang pagpaubos sa Northern Cebu ug sa Eastern Visayas sa storm signal. Ubanik Leofer Lumayag, Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Duha ka lalaking giingon nasakpan ng awat sulod sa usa ka junk shop sa barangay San Isidro, Dakbayan sa Talisay. Ang mga dinakpan nga nagedad og 23 ug 31 anyos nga parehong taga-barangay Kansuhong. Unang nakasakop kanila ang tagias junk shop kinsa daling nakapangay og tabang sa Talisay City Police. Nasakmit gikan sa madinakpan ang giingong gikawat na unta nga gamit sama sa mga wire nga gibanabana mo balor sa 11,000 pesos. Complete set sa 10-wheeler propeller shaft nga mobalor sa 14,000 pesos ug uban pang mukantidad og 5,000 pesos. Ang duha gipasagan ng kasong robbery. At tangi! Nailang shell cover sa Magellan's Cross atong ilailahon sa pagbalik sa Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Anay 79 anyos lalaking nang ginabuhi pinagi sa pagpamaligya og mga souvenir items sa Magellan's Cross sa Dakbayan Sugbo nga usa sa bisitahonon sa mga turista. Atong sayran ang iyang paningkamot nga maka-inspire gyud nga istorya. Pinagi sa report ni Femari Dumabo. Age doesn't matter. Ilabi na kung panginabuhi ang hisgutan. Kini ang gipakitang kaikag sa 79 anyos nga lolo nga namaligya og mga souvenir items nga mga shellcraft duol sa Magellan's Cross sulod na sa 55 ka tuig. Siya si Lolo Gaudioso Cabaral, taga Barangay Suba, Pasil, Cebu City.
Matag adlaw nimo siyang makitaan gawa sa Basilica Minore del Santo Niño, haduol sa Magellan's Cross. Siyag ang iyang anak mo ay nag-design sa bayanan sa Kinhason o Shell, diin gikulit ang pangalang Cebu ug ang Philippines. Makita usab sa Shellcraft ang kinulit nga imahen sa Santo Niño, Magellan's Cross ug ang dagat. Napanunod ni Lolo Gaudioso ang negosyo gikan ra usab sa iyang mga ginikanan. Dili gini siya pabiyaan, ma'am. Mintas bapa mo anak, minyo mo ay nagbiyahe nagsuha kay sikan sa diin bini siya mawagtang kay nagsuha. Pero mukuan ka mo agwanta kag na yung turista na foreigner. Kini na ang iyang panginabuhian sugod sa nag-edad pa siya og 24 anyos nga mao nay iyang gibuhi sa iyang pamilya. Mukhang tinadang matag Shellcraft sa 75 ngadto na sa 100 pesos matag usa agad sa gidak-on niini. Mahimo usab nga i-personalized kini pinaagi sa pagbutang sa imong pangan. Mukita siya og 500 pesos matag adlang Lunes hangtod sa Huwebes. Hinuon mas halinon kini sa adlang Biyernes hangtod sa Domingo kay mukita man siya og 1,000 ka pesos. Gididanaon ta siya sa pagpaninda sa iyang mga anak tungod sa iyang edad. Ay pagpundos bay, suru-suru na mi sa kalakaw pa ka. Kung mapundo ka sa bay, mamaluya man ka. Kung mapundo ka sa bay, manang kalakaw pa ko, kulakaw. Iyang gipasabot nga nagsilbi na usab niyang ehersisyo ang pagpamaligya nga nakahatag niya og kalipay nga makatanyag sa mga turista sa usa ka maanindot nga matang sa arte dinhi sa Sugbo. Oba ni Cleofer Lumayag, Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Usa ka kalabirang ituan sa usa ka babae ang napalgan sa kalibunan sa Barangay Kasay, lungsod sa Argao, pasado alas 8 kanang buntag. Mato ni Kasay Kapitan Marlon Maloy Sumbilon nga una napalgan kini sa residenteng lalaki nanguha og panglawog sa iyang kanding. Sa dihang adunay nanimaho sa dapit ug adunay identification card ug poster sa armas kagibitay sa usa sa mga kahoy haduol sa kalabira. Dali kining ni-report sa barangay official ug ang mga opisyal nga ni kordon sa dapit ug may pahibaw sa Argao Police. Dugang sa kapitan nga di layo sa kalabira ang pipila usab ka mga bukog sa ubang pahin sa lawas. Gisubay kini karon kun iya ba usab sa tag-iyas kalabira. Aduna nay gisunod ang Argao Police nga identity sa mga kalabira. Ipaabot na lang ang kabanay nini nga positibong muila. Samtang aduna na usab gisunod ang suspect sa krimen sa pagpatay sa mga biktima. Naay ulo, ma'am, na po si bukog nga usa nga nya sa ubos-ubos na po nakitaan nga dako-dako nga bukog kay posible guni siya, ma'am, nga daghan king mga mananap diha nga gipang hinahilabtan na ba gikaon na kay bag-o pa manggod ganito ang bukog na mailhan nimo nga gikuan-kuan gid ang mga panit. Kanang murag gikaon-kaon na. Oo, gikaon-kaon na siya kay kanang dapita diha gid daghan nang siyang mga halo diha. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Gingusgan karon sa Comelec Talisay City ang satellite registration aron mas mapasayon og mapaduol alang sa mga talisaynon nga makaparehistro. Sukad pa sa nakalabayng semana gisugdan ang maong registration sa usa ka mall sa Cebu South Coastal Road habig sa Barangay San Roque ug kutob lang sila karong semana. Sa miaging semana usab gihimo na nila ang satellite registration sa mga bukirang barangay. Sa maong satellite registration ana usab ang TSA ug SSS ug susama og one-stop shop awhag sa Talisay City Comelec sa mga talisaynon nga di huwaton ang karong Setyembre sa deadline sa rehistro aron kalikayan ang pagduot-duot sa mga tao. Namin diri sa Quezon Capital sa may SRP, among gi-cater all barangays diri. Nagsugod mi pag May 20, Monday, nga kutob mi karong June 1. Saturday pod. After ana balik mi sa office June 3. Nagpadayon pa ang Mandaue City College sa pagpangita og modumala sa ilang eskwelahan. Nakahimo na og interview og screening ang Board of Pilyong College President apan
wa masay kinsa ang napilian sa tanang mga miyembro sa board subay sab sa mga requisitos nga gihatag sa CHED. Mato ni Committee on Education Chairman Councilor Malcolm Sanchez, ang kasamtang college administrator hayan ma-retain sa pagka-dean sa usa ka departamento sa eskwelahan. Kahinumduman, bago ra nakakuha sa CHED certification ang Mandawi City College sa pipila ka mga programa. Gipukaw sa sunog ang mga residente sa Barangay Luok, lungsod Hagna, Bohol. Kagahapon, pasado alas 6 sa buntag. Daling girespondihan sa kabumbirohan sa Hagna o Garcia ang pag-ulbo sa kayo nga nagasugod sa panimay sa usa ka senior citizen. Gumikan kay ginama sa light materials ang balay, daling nakadako ang kayo og mikatap sa laing mga balay. Nilanat kapin sa usa ka oras ang sunog og hingpit nga napaong pasado alas 8 nas buntag. Gibanabana mo kapin sa 700,000 ang gibiling danyos ug padayon pa ang gisubay ang tinuod nga hinungdan sa sunog. 133 ka mga mulupyo sa Lapu-Lapu City nga wala marehistro sa Philippine Statistics Authority nakadawat sa ilang PSA birth certificate. Kabahin kini sa Birth Registration Assistance Project sa PSA diin ilang gipangita kadto mga individual nga wa marehistro sukad sa ilang pagkatao. Ang late birth registration fee nga 280 pesos nga bayranan ngadto sa City Civil Registrar ug notarial fee nga bayranan ngadto sa Notaries Public buhatan sa City Attorney. Giabaga sa lokal nga bahanan human giaprubahan sa City Council ang ordinansa alang sa mga beneficiary sa Birth Registration Assistance Project alang sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Usa sa mga nakapahimos nini ang 61 anyos nga si Elvira Frida Coutura, kinsa senior citizen na dihang nahitabo siya nga wa siya record sa PSA. Matod sa PSA, aduna pay laing batch sa late registrants nga makadawat usab unya sa ilahang libreng PSA birth certificate base sa census sa PSA ana sa 2,900 ka mga mulupyo sa Lapu-Lapu City ang wala marehistro sukad sa ilang pagkatao. Apan 500 lang nini ang nakaproseso silang late registration atol sa pagpatuman sa maong proyekto. Ibiyaan man gud mi sa ma'am gagmay pa mi ba. Nya dito mi Cagayan na muyo din. Nagsikog eskwela, sikog kuan og live birth na asa ko ang birth certificate. Nya wala man jay nakakuan nya. Mo to nga pag edad na ko 60 diha na no kahibaw nga wala jud ko na rehistro. So nindot kaayo na ang taga Lapu-Lapu Pilipino na gyud. No? Wala na alien. Imagine dunay 98 years old pa ang pinakatigulang. No? Yes. Gisundan sa 78 years old. Ato na siyang gihawhag ang mga kapitan, ang barangay secretary nga matabangan unta ang civil registrar pagpangita aning mga tawhana. Kay supposed to be manggod within 30 days sa pagkatawo sa bata, kinahanglang marehistro na siya. So after 30 days, late registration na siya. Ilang gipasidunggan ang Solo Parents Program sa siyudad sa Mandawi City. Ato sa sesyon sa Konsiho kaganina gipasar ang resolusyon pagpasidungog sa mga nagpaluyo sa programa. Gibitar ang Social Welfare Office Chief, ang focal person for Solo Parents o presidente silang federasyon. Giatagan sila sa pasidungog human sa makadawat sa pag-ilagikan sa DSWD Region 7. Gila ang LGU nga first place sa Central Visayas kung mga programa alang sa solo parent sector ang hisgutan. Gipasalig sa dakbayan padayon ang paghatag og serbisyo sa mga single parents. Lakip na nini ang giplano alang sa paghatag og assistance sa mga indigent solo parents nga gitun-an pa sa legal nga aspeto nini. Maski kanunay pa siyang ginatun-an sa gobyerno, ang Mandawi City naghatag na og mga welfare like paghatag sa rice subsidy, no, twice a year. Then we have also best practices sa LGU nga we have different initiatives para mo active pa og maayo ang amo ang solo parents chapter presidents mao nga naami mga monthly nga routine gibuhat, monthly meetings, monthly activities. So pinaagi sa federation. Mga tigbalita mga staff sa GMA Integrated News gibansay isip pagpangandam sa eleksyon sa sunod tuig. Si Mark Rijabella sa report. Bright and early
bright and early as you mentioned. Gipaubos sa GMA Masterclass Road to the 2025 Elections ang mga tigbalita o mga staff sa GMA Integrated News. Gituki ni COMELEC Chairman George Garcia ang overview sa election o voters education. Gipahigayon usab ang demonstration sa mga bagong automated counting machines. Gipaswayan sa COMELEC ang pagboto gamit ang touch screen na gamiton sa pagbotar sa mga overseas Filipino workers. Sa labing unang higayon, suwayan sa COMELEC ang pagbotar pinaagi sa online voting alang sa mga registered Pinoy nga nagtrabaho sa gawas. Basta lang po constant monitoring, vigilance. Now, sa internet voting, naka-cloud siya pero at the same time meron siyang data center. Meron din siyang hard copy. The hard copies can always be used as basis of the results. Gituki usab ni UP Journalism Professor Dr. Ratchek Cancon unsaon paggamit sa artificial intelligence o AI sa politika ug eleksyon. Gituki usab ni GMA AVP for Legal Attorney Jose Viner Ibarra ang election laws. Gitudlo nila ni GMA New Media AVP for Information Technology ang data privacy Rodel Arinas ug social media manager Audrey Domasian ang pamaagi sa pag-ila sa mga deepfake ug online disinformation gamit ang nagkanang-laing AI detection. Gitunan karon sa COMELEC kung idili ba ang paggamit sa deepfakes. This is certainly not our first election coverage, but to a degree, we are marching into unfamiliar grounds because of how rapidly technology is evolving. Let today's masterclass strengthen our commitment to fulfilling our mas malaking misyon, mas malawak na paglilingkod sa bayan by helping preserve the integrity of the polls and our democracy at large. Kauban si Clarence Gabutin, Mark Reggie Abella. Balitang Bisdak. Sikat nga Balikasag Island sa lalawigan sa Bohol tungod sa manindot ug mabulukon nga corals ug marine life nini. Gidagsahan sa mga turista ug mga divers giulagway ang ilawom sa dagat nga daw susama sa usa ka hardin tungod sa maanindot nga talan-awon sa mga coral reef ug nagkalain-laing matang sa isda nga gusto makita sa mga divers ug turista. Ang Balikasag Island usa ka sanctuary ug marine protected area nga nagsilbing pinuy-anan sa mga endangered ug rare marine life sa kadagatan. Apan mahulga ang maanindot nga dapit tungod sa kolorom nga mga operators ug kakuwangan usab sa luwas nga tubig ug toilet facility nga naghatag og hulga sa kalikupan. Gawas sa 260 ka mga panimay sa dapit, may mitoy hakaw, usab nga mga makeshift stools nga namaligya og mga pagkaon ug nagpaabang sa mga snorkeling equipment. Pipilak kini sa mga butang nga gituki sa pagbisita ni Governor Aris Sumintado sa Balikasag Island. Usa sa solusyon sa lalawigan mao ang pagtukod og eco-friendly toilet alang sa mga turista ug divers. Ako yun lang i-address like hatagag awareness sa mga tawhana na ang rason ng ano nangani ang mga turista is not because guwapo o guwapa ito kabalikasag, kundi ang kagwapa sa kinaiyahan ang mga natural na mga corals, mga nadihas kadagatan, mao ginay ganin nila. So mao na atong protektahan. Sa pagtapos sa NCAA Season 99 Volleyball Tournament kagapong adlaw, malampusong nagkabot sa Perpetual Altas ang gitiwa nilang 4-peat pinagi sa pagpukan sa EAC General sulod sa 3 sets. Kini ang ikaupat nga sunod-sunod nga kampyonato sa men's volleyball. Sila na ang labing daghang daog sa men's volleyball team sa kasaysayan sa NCAA. Napiling most valuable players sa final si Jefferson Marapok, samtang most valuable player of the season usab si Louie Ramirez. Samtang sa women's division, malampusong nagkabot usab sa Binilde Lady Blazers ang lang 3-peat pinagi sa pagpildi sa Letran Lady Knights sud sa 3 sets. Napiling most valuable player of the finals si Gail Pascual, samtang si Cluman Mondoniado sa Binilde Lady Blazer ang most valuable Blazers. Kami ang GMA Regional TV Balita Misda, kinatibukang pwersa alang sa mas dakong misyon o halapad kapag-alagad sa nasod. May hapon, mga kapuso.